আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। शरद ऋतु उत्सव समाप्त होते ही दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राज्य के कुम्हार दिवाली के लिए शहर को सजाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल संदेश के चलते हाल ही में शहर भर में मिट्टी के दियों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। अगरतला शहर का नंदनगर इलाका कुम्हारों के लिए जाना जाता है। हर साल इस दिवाली के अवसर पर इलाके के कुम्हार द्वारा बनाए गए हैंडमेड दिए की बिक्री हर रोज नगर में की जाती है। इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी कुम्हार बड़ी मात्रा में मिट्टी के दिए बना रहे हैं, लेकिन कुम्हार को इसी बात का मलाल है कि मांग के बावजूद बाजार में इसकी सही कीमत नहीं मिल रही है। राज्य के कुम्हार इस साल इस मलाल को दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। বিভিন্ন ধরনের জিনিস বাইরে আপনার এটা কম কেমন দরে বিক্রি করতেছেন এখন এটি? ওই 70-80 শো। ও আগের তুলনায় কি এখন বেচা কেনা কিরকম এটা? আগের তুলনায় অনেকটুক বিক্রি হইতেছে ভালো। আচ্ছা, মানে রেটটা পাওয়া যেতেছে না। ও জিনিসের রেটটা পাওয়া যায় না। এইটা যে 80 টাকা করে মাল 80 টাকা 70 টাকা ওই একটা জিনিস আছে ওখানে আসেনি। আচ্ছা, কেমন খরচ পড়ে আপনার এটা করতে? পরে তো একটা ফাটিল পুরো আসতে গেলে মিনিমাম 2000 টাকা লাগে। সেই অনুযায়ী মূল্যটা আগে দিন। মূল্য সব বাড়ি কিনানো লাগে। এরপরে তোমার সম্পূর্ণ জিনিস কামড়া সামড়া বেড়াইলে প্রচুর টাকা। সামনে তো কালী পূজা বলে এটি মানুষের চাহিদা থাকে। আপনার কি মনে হয়, আপনার কেমন আশা? এমনি ভালোই, এমনি চাহিদা ভালোই, মাল চলেছে কিন্তু দামটা মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, কত বছর ধরে আপনি এটার সাথে জড়িত? ওই তো 10-12 বছর এটার সঙ্গে জড়িত। আমরা দু একটু বানাবো আগে সিজন আইলে ওই এক সপ্তাহ থেকে